Okay, Mummy. It's time to open it. What do you think it is? Gak tahu. Gak tahu? Do you think it's food? No. No? You think it's a toy? Maybe it's a toy. Oh, wait. Is it a toy? Oke, kita buka ya, Mummy. Something and blue and merah and yellow. Can you read it? Baca coba. Wheels. Terus apa ini? Betul. What? What? What is it? Kok dapat yang ini? Apa ini? Mainan. It's the Hot Wheels Flame Stunt Pack. Flame Stunt Pack from the Track Builders. Dari Hot Wheels. Keren nggak? Ini bisa kayak gini, Mumi. So the car goes here, putar di sini, belok di sini, and jump over there. Wow. You excited? Shake, ada suaranya nggak if you shake? Ada. Gue ini dipotong dulu. What's inside? Let's see. A flame track. Sama ini. Coba itu buka. I think it's a car. Nani car. Who is it? Oh, wow. Namanya is Monte Racer. Monty Racer. Yep. Ini bisa show, tunjukin kamera. Namanya apa? Monty Racer. Is it cool? Ooh, look, flame spinners. Nah, nanti caranya bisa lewat sini terus gitu. Mobilnya lewat sini terus putar-putar tuh. This is your launcher, track pieces. Wow, sama konektor. Ininya juga bisa dipakai, Bumi. Ini Bumi ada manualnya nih, petunjuknya. Kita lihat ya. Ini 4 plus, pas banget Bumi. Udah sekarang how old are you? Berarti boleh dong main ini. Okay, make sure we have everything. Ini disambung ke sini, Bumi. The loop goes here. Kita pasang ke sini ya. Oh no, I'm sorry. Careful, ini ada apinya, Bumi. Salah ya? Bener. Bukan beneran. Are you sure? Ayo pegang. Takut api. Kalau beneran kata aku. Oh, nggak beneran kata kamu. Oke, coba. Oh iya, nggak panas ya. Ini? Enggak. Oh enggak. Ini jadi bisa dibikin dalam beberapa konfigurasi tuh, Bumi. Ada 4 nih. Bumi mau bikinnya yang mana? A, B, C, or D? A dulu. Kita bikin yang A dulu aja ya. So this one first, and then kasih ini. Kayak Hot Wheels CD. Let's race. And then this one. Yes. Mau coba. Yes. Sambung lagi. Klik. And then what? Oh, and then this one. Wow, pandang sekali. Wow, panjang. One more here. Oop. Mau dibantu. Yeah. And then belok-belok. Quickly. Oh, motor. And then this one. Dikasih connector dulu. Yeah. Beep, boop. And then this one. Yeah. And then this one. And then put the flame on top here. So nanti dia jump out of the flame. Mau dicoba? Ininya harus tarik dulu, Mami. Sampai ke belakang. Klik, all the way. Habis itu pencet yang Habis itu pencet, coba. Oh no, that was too hard. Wih. Aku mau B. Kita bikin MB ya sekarang. Buka dulu. Wih. Mau yang C. C, which one is C, Bumi? Oh, this one. Ini pakai boxnya. Can you get the box, Bumi? Aku punya card baru. Ini.
Bagus. Ini yang D ya, Mi. Wow, kena api benar. Ntar ayah tangkap di sini. Enggak. Nggak ditangkap. Enggak. Cool. Tuh. Gimana, Bumi suka nggak nih? Udah. Iya. Mau lagi. Jadi kalau Bumi punya banyak bisa ditumpuk-tumpuk, Bumi. Iya. Say bye-bye, Bumi. Bye. Thanks for lagi.